climb. You ready? Get your dune climbing shoes on, lady. So, naami karon sa Sleeping Bear Dunes ni Arami para musaka ng buhangin o indot kaayo. Run down. See you climb. Go. Nice try. At the top yet, right? Oh my God. Bungkag ang ilong hala. Bungkag ang ilong pagsabot. Gosh. And we have to climb one more to go up there. Grabe kahangat guys from there oh. Sa kahon. Ambot diri. Nice ang view. Pero mugi nga anan ilong samot. Wow. Hinay kugkuan hangin. Ako yung nag-una ganina pagsaka. Kuman nabidaan ako ni Mike. Abot na si Mike. Ako dari pa dari. Kapaso. Lake Michigan. No. Mike wants us to go up there. Let's go, Brian. Come More on. climb to see the lake. No. No. I quit. Walking down is so easier. hard. Yeah, we have to relax for a minute, huh? Before we go down. Take your time. I'm gonna go down. Okay. I guess. You can go down. You can go down. Mag-una ko na siya. Muna na siya. Ako di pa kaya. Sleeping Bear Dunes. This is the Sleeping Bear Dunes. Guys. Kakapoy. Sulit ang pagsakad diri oh. Grabe ka gana sa view. Tawang buhangin guys. Oh. Tawang. Nanawag na si Mike. Yes, coming. Nanawag na si Mike. Ay, magpahaway sa ako ikapoy. Tawag guys oh. Tawa ila buhangin oh. Grabe kapino. Kapino sa ila buhangin. Grabe kapino oh. Wow. Balik na kong nao guys. Mahawag na ko. So gikan dito sa ubos guys oh. Diha migikan nagsaka. Abot kadto nga hiyon. Abot na dito, grabe kahangak kakapoy ha. And there's more to climb but I quit na, di kaya. Manaog na galit. Oh, si Mike nakaabot na dito. Ang ako sabihin kay kahangak. Lupigan pa ko ni Mike. Si Mike na idala. Kayang-kayaan ako. Nabata-bata pa. I-quit na. So, nakuha na siya balik. So, wala siyang